ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं भगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दवबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम्। अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थ आत्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्त्वाद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यञ्जनानाम्। एवं एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैः स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहर्त्यै निःशेषमात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्व्ययत् पराभ्यां परिकलनतो निर्मलन्तेन तावत् भूतेर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यच्चादित परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्ता परिसुखमपगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ। कल्लोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा तस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्वाप्यपारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेतीतलीनां प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्यात् संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभाववाकुण्ठवैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रज्ञधाराधरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्। लक्ष्मीनिःशङ्कलीला निलयनममृता स्यन्दसन्तोहमन्तः सिञ्चित् सञ्चित्तकानां वपुरनुकुलये मारुतागारनाथ। कष्टादे सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजित च मया नैवमध्याभिजाने। नो चे जीवाः कतौ वा मधुरमिदं त्वत्वपुश्चिद्रसाद्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परम रससुधाम्भोधि पूरे रमेरन्। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थि तान् कामाजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च। इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रावाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमधिव्रजोऽयम्। कारुण्यात्मकाममन्यं ददति खलु परे स्वात्मतस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं। त्वय्युच्चैरार्मन्ति प्रतिमपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्याः
त्वं चात्मा राम एव यदुडगुणगणाधार शौर्ये नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियनमनो विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहे चौपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा क्षीर किल विदसि च न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वात्कारावासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्या श्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवान् महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वितीयं दशकं भगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलकापोद्भासि हालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् खण्डोद्यं मकरान् बकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटली श्रीवत्सतीप्रं भजे केयूराङ्गनकङ्गनोत्तम महारत्न महारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गत गदाशङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनीमालम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवार्चितम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधूर्यादपि सौन्दर्यातरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्रयतो यश यश्चाभुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णु विभो दत्तान्त्रिकं दुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ति स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबद कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीय सहृद्दैवय्यं परेश्वर स्थिरे परे लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैवेयं परेष्वस्तिर यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये ये त्वज्ञान गुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जना तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदत्ताधराम् एवद्भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परिचिद्रसायनमयम् एतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाचयत्यङ्गम् व्यासचिन्तय पीशीतबाष्पवि सरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगाद्वयात् कर्मज्ञानमयात् मृषोत्मतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेमप्रकाशात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्य भ्रमावल्लभ निष्कामन्यस्त्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधन् तद्यूरेत्य फलं यदौ उपनिषद्ज्ञान यज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वय्यक्त्यतया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सतत स्वादीयसी श्रेयसी
अत्यायासकराणि कर्मठलान्यचर्या निर्यन्मला मला भोदे भक्तिपते तवाप्युचितत तामा तामायान्ति किं तावता क्लिष्टा तर्कपथे परन्तप वपुर्ब्रह्माख्य मन्ये पुनः चित्ताद् धृत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथा सामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसार्धत्रात त्रुधरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयदशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं दशकं भगवत्स्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तु गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता स्त्वयि खलु रमन्ते परममुमहं धन्या मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितात् तदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनात्सक्तं चित्तं भवति बत विष्णो गुरुदयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं वचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत्किमिव न हि लभ्यन्तनुवृथाम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न न निशय न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरजो नारदमुखाः चरन्ति स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेद् व्यासस्यो शक्तिस्त्वं च वचनं नैकमवचः भवत् भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्त्वस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चे अखिलपरितापप्रशमनी पुनः श्रान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन्महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थयं परम् विधूय क्लेशान् मे गुरुचरणयुग्मः धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ परमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसि परिग्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं त्वद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चोद्रो माञ्चो गलितबहुहर्षाशुनिवहः यथा विस्मर्यासन् पुरुपशपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत् स्नेही सोऽहं सुगुः परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगतभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्त्यै
किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् रहन्तावद्येवात् हितविवृद्धार्थप्रलिपितः पुरः क्लृप्ते यपादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिं व्यक्तं दिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति नार- तृतीयदशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते